आज्ञा उपर जो माधुरी मौसा जनक देखुंत मुंडर तो बाल पलैलानी किंतु गांधी पटु बुद्धि बाहर आ पार्टी पटु कथा कहते कौन खाली कहते आगे शुणी सारतु तापर कथा हवा पैंट सार्ट सब ओह्लि सारी ठीक है कागज मत डाके कहला एने टिके संगे संगे आसे ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି ତତେ ଚିଡ଼ିଗଲି ଯେମିତି ଜାଣି ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆଜ୍ଞା ଏ ମଉସା କାଳୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାଳୁ କହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଜଣେ କାଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପାଦ ଥୋଇ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କାଳେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଶୁଖିଲା ଅଭଡ଼ା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋରିଂ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସ ଦରକାର ଆଉ ସିଏ କାଳେ ମାଛ ମାଂସ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି आज्ञा आम प्रभु श्री जगन्नाथ 60 पौटी भोग छाड़ी कतिक जी खाइापी मौसा तुमर बयस हो गला सत कि तुम गलु जमा मरीनी आ तमें हाबुड़े पड़ना आम जगन्नाथ प्रेमी हाबुड़े पड़ना तुम परिस्थिति जहाँ हम आ तुम भाषा ना छोट छुआ मैंने वीडियो देखुं ना कौ भाया प्रकार भाषा शुणी था माने तुम माने चिंता बाहर आ दयाकोरी समस्त अनुरोध आंकु टिके देखई दियो जगन्नाथ प्रेमी आ जगन्नाथ भक्तंकर पावर केते कमेंट माध्यम रे आंकु टिके जणई दियो आ वीडियो टिकु शेयर करंतु रहिली आज्ञा जय श्री जगन्नाथ।